आज आम पढ़ू पंचम पाठ सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना। आज आम सुभाष चंद्र बोस को विषय रे आलोचना करवा। जिते जो आंदोलन होता जो केतेक व्यक्ति केतेक महान व्यक्ति थे तांको मध्यरु सुभाष चंद्र बोस कौन थे अन्यतम। एवं से जो भारतर आंदोलन बा स्वाधीनता पाई जो कर्म करिसेंती जो बलिदान देइसेंती ताहा अविस्मरणीय अटे। ताहा कौन अविस्मरणीय अटे। आम पढ़ू सुभाष चंद्र बोस विषय रे। सुभाष चंद्र बोस गांधीजी कौन करते ना गांधीजी किछिटा नीति को अनुसरण करते एवं अन्य किछि नीति को जेपरिक गांधीजी चाहूले कौन अहिंसा उपाय सब किछि करेंगे से सब नीति को किछि नीति को सुभाष चंद्र बोस कौन सम्मति जनाऊले आउ किछि तांकर गांधीजी नीति को सुभाष चंद्र बोस कौन करते ना सम्मति जनाऊ नथिले एवं किछिटा कथा को बहुत यथेष्ट सम्मान दौले आउ किछिटा कथा को से सम्मति प्रदान करनुले माने तांको कथा राजी होनुले जेमिति कि अहिंसा उपाय सब किछि करबा। सुभाष चंद्र बोस चाहूले कि नहीं सब किछि तो अहिंसा उपाय रे हेई परिबो नहीं। एवं सुभाष चंद्र बोसंकर दुईटी कथा समस्त भारतीय माननकु कौन आंदोलन को आंदोलन रे जोग देवा पई बहु मात्रा रे उत्साहित करथिला। कौन से दुईटी स्लोगान थिला? गोटे स्लोगान थिला जय हिंद जय हिंद एटा गोटे स्लोगान थिला। आ गोटे स्लोगान थिला कि दिल्ली चलो यार अर्थ है दिल्ली चलो। जय हिंद अन्यटी कौन थिला दिल्ली चलो। ए दुईटी स्लोगान किए देथिले सुभाष चंद्र बोस। एवं आम पढ़ू कि सुभाष चंद्र बोसंकर आद्य जीवन शिक्षागत योग्यता ए सब विषय में आलोचना करूँ। तांकर आद्य जीवन कौन थिला माने से जन्म ग्रहण करथिले कोठी केते मसियारे एवं कौन शिक्षागत योग्यता तांकर से विषय आम एबे पढ़ू। आद्य जीवन एवं शिक्षागत योग्यता विषय आम एबे पढ़ू। सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख में जन्मग्रहण करथिले। केबे जन्मग्रहण करथिले? 1897 जनवरी 23 रे जन्मग्रहण करथिले। कटक रे जन्मग्रहण करथिले। कटक रे 1897 जनवरी 23 तारिख से कौन कटक रे एक संभ्रांत माने भल धनी परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता थिले कि जानकीनाथ बोस। किए थिले? जानकीनाथ बोस। से गोटे कौन थिले ना से जड़े आईनजीवी थिले। से जड़े कौन थिले? आईनजीवी थिले। तांकर पिता किए थिले? जानकीनाथ बोस। कहार पिता? सुभाष चंद्र बोसंकर पिता थिले जानकीनाथ बोस। से कौन थिले? जड़े आईनजीवी थिले। आईनजीवी थिले। कटक रे रेभेन्सा कॉलेज रे किए सुभाष चंद्र बोस कोठी पाठ पढ़िथिले? कटक रो रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे से पाठ पढ़ुथिले। से बाल्य जीवन रो ही स्वाधीनता संग्राम प्रति बहुत कौन उत्साही थिले आग्रही थिले एवं ताकू लक्ष्य रखुथिले। संग्राम विषय रे सब किछि जिंस लक्ष्य रखुथिले। सेति पई से जेतेबेले तांकर शिक्षा जेतेबेले पाठ पढ़ुथिले स्कूल रे रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे सेतेबेले किछि छात्र छात्री को कौन संगठन करिकिना खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। कौन पालन करथिले? खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। शहीद दिवस पालन करथिले। स्कूल टाइम रो ही छोट बेलू ही से स्वाधीनता संग्राम पाई बहुत कौन थे उत्साही एवं आग्रह थिले। सेति से कौन करथिले ना स्कूल रे पढ़ुथिबा समय रे रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल पढ़ुथिबा समय रे किछि छात्र मानन को कौन संगठन करी एक कौन कले ना खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। तापर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी माध्यमिक शिक्षा तांकर सरीगला परे से कौन कले ना कोलकाता गले। सेठी कौन सेठी कोलकाता गले पाठ पढ़िया पई। कोठी गले पाठ पढ़िया पई? कोलकाता गले पाठ पढ़िया पई। तांकर पढ़ा सरीगला रेभेन्सा कॉलेजिएट रु कटक रु एबे से गले कोलकाता पाठ पढ़िया पई। कौन पढ़िया पई? माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी एबे से गले से कोलकाता गले कौन पढ़िया पई? कोलकाता गले दर्शन शास्त्र अध्ययन करिया पई। दर्शन शास्त्र को अध्ययन करने से कौन कुआड़े गले? कोलकाता गले। आउ थे भल से लिखी दूची सुभाष चंद्र बोस विषय रे।
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ ଥିଲା? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଥିଲା କଟକରେ 1897 ଜାନୁଆରୀ 23। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାନକୀ ନାଥ ବୋଷ। ପାଠ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଠି ସେ କ'ଣ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ଖୁଦିରାମ ଶହୀଦ ଦିବସ। ଏବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ସେ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି? କୋଲକାତା। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କୋଲକାତା ଗଲେ। କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି ଯାଇକି? ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ। କିଏ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କାହାର ବାଣୀରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତାପରେ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ମୁସ୍ତାଫା କମଲ ପାସା, କାଉଣ୍ଟର ଡି କାବୁର, ଗାରିବାଲ୍ଡି ଓ ଲେନିନଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କଥାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଭୀର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। କାହା କଥାରେ? କଲିକତାରେ କିଏ ଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତାପରେ କାହା କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ? ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି, ମୁସ୍ତାଫା କମଲ ପାସା, କାଉଣ୍ଟ ଡି କାବୁର। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପ୍ରାଣିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଆମେରିକାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର କିଛି ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କାହାକୁ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତ ବିରୋଧୀରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଫେସର। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା C.F. ୱେଟେନ୍। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଫେସର। ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଏହି ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ଏଇ ଘଟଣା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ 1916 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ କ'ଣ କଲେ? ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। କାରଣ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଥିବାରୁ 1916ରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଯାଇକି କୋଲକାତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ଥିଲା ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେ କଲେଜରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କରାଗଲା। ସେଠି ଯାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ
निज ना लिखेले बा एडमिशन कले एवं सेठू सम्मान दर्शन शास्त्र रे सम्मान रे प्रथम श्रेणी रे स्नातक डिग्री हासिल कले। तांकर प्रथमे तांको को कॉलेज रे पढ़ुथिले प्रेसिडेंसी कॉलेज रे। एठो तांको कोन करागला ना 1916 रे बहिष्कार करागला। करिया द्वारा से कोन तापर जे कि कोठी पाठ पढ़ले स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे एवं सेठी प्रथम श्रेणी रे दर्शन शास्त्र रे स्नातक डिग्री हासिल कले। मनस्तत्व विज्ञान मध्य से शिक्षा लाभ करुले किंतु से शिक्षा तांकर संपूर्ण हो पारि नथिला संपूर्ण हो पारि नथिला एवं से सही पढ़ा को जो मनस्तत्व विज्ञान रे स्नातकोत्तर पढ़ुले ताको से अधारे छाड़ी से कैम्ब्रिज पळै गले। 1919 मसीह से कौन कले ना कैम्ब्रिज पळैले एवं सेठी जाई 1920 रे आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होले। 1919 रे कोठी पळैले कैम्ब्रिज पळैले कैम्ब्रिज पळैले एवं 1920 रे जाई को परीक्षा दिले आईसीएस परीक्षा दिले एवं एथिरे कौन कले ना से प्रथम श्रेणी रे चतुर्थ स्थान हासिल कले 4th पोजीशन रे रहिले। एही एते बड़ सम्मानजनक पद पाइबा परे मध्य से या को ग्रहण कर नथिले एवं ग्रहण न करी से कोठी फेरी आसिले भारत को प्रत्यावर्तन कले बा स्वदेश को से प्रत्यावर्तन करी आसीथिले। एबे देखिबा सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର राजनैतिक जीवन केमिति थिला। राजनैतिक जीवन विषय रे एबे आलोचना करिबा। केमिति से राजनीति भीतर को आसिले तांकर गुरु किए थिले ए सब विषय रे आमे एबे पढिबु। 1923 रे सुभाष चंद्र बोस कोन कले ना जातीय कांग्रेस रे आसी जोग देले। 1923 रे आसी जातीय कांग्रेस रे योगदान कले भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान कले। वो बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो संपादक पदवी रूपे अलंकृत हेले। को प्रादेशिक कमिटी थिला सेते बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो अध्यक्ष भाव में जोग देले किए सुभाष चंद्र बोस। कौ मसीह 1923 मसीह सुभाष चंद्र यही महान नेता जो सुभाष चंद्र बोस थिले तांकर राजनैतिक गुरु थिले चित्तरंजन दास। किए थिले तांकर राजनैतिक गुरु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ले तांकर राजनीतिक गुरु। से तांकर चित्तरंजन दासଙ୍କର सब कथा शुणुथिले एवं तांको प्रेरणा रे आंदोलन पई धीरे धीरे अग्रसर होउथिले एवं तांको प्रेरणा रे जे जहा कहले से सेही अनुसार सुभाष चंद्र बोस तांको कथा माने सब कार्य कले। से 1924 रे कोन कले ना कलिकता नगर निगम रो मुख्य कार्यनिर्वाही भाबे निर्वाचित हेले। 1924 रे कोन कले कलिकतार महानिगम जो कलिकता नगर निगम रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित हेले। एबे से को ए जो 1924 रे कौन है ना महानगर निगम रो कार्यकारी एवं पूर्वरु से कौन थिले पूर्वरु थिले बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर अध्यक्षता। ए दुईटी काम को से एबे संपादन कले। ए दुईटी काम को से संपादन कले। को काम बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर अध्यापक भाव एवं महानगर निगम रो कार्यकारी भाव से कौन कले ना दुईटी काम को एक संगे संपादन कले। से उभय काम को संपादन कले एवं सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस रो अध्यक्ष भाव निर्वाचित होइतिले एवं अन्य गोटे थिला सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस रो अध्यक्ष भाव निर्वाचित होइतिले। से जने महान नेता थिले। तांकर असीम साहस और देशप्रेम जुगु से साधारण जनतांकर अति प्रिय भाजन हो पारथिले। तांकर कोन थिला ना असीम साहस एवं देशप्रेम जुगु से कौन कले ना तांकर तो देशप्रेम बाल्यकाल ही आरंभ हो जाता कहीं से स्कूल टाइम रे पढ़ुला बेले छात्र मानकू संगठन छात्र मानकू कौन संगठन करी एक सभा करथिले क्षुदिराम दिवस सभा मध्य करथिले एवं आमे जानिचु छोट बेलु ही से बहुत साहसी एवं देशप्रेम तांकर बहुत थिला जहाँ से सबु भारतीय मानकर कौन होइतिले ना प्रिय भाजन हो पारिथिले।
ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା 1924 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଗିରଫ କରିନେଲେ। ଗିରଫ କରି କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ? ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡୋଲାରେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ରଖିଲେ? ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡୋଲାରେ ଗିରଫ କରି ରଖିଲେ। ମାଣ୍ଡୋଲାରେ ଗିରଫ କରି ରଖିଲେ। 1938ରେ ସେ ହରିପୁର ଅଧିବେଶନର 1938ରେ ଗୋଟେ ହରିପୁର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଏବଂ 1939ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ରିପୁରୀରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ମତି ଜଣାଉ ନଥିଲେ। ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ହରିପୁର 1939ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନ। ଏ ଦୁଇଟିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମାନେ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ। କିନ୍ତୁ 1939ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନ ହେଲା, ଏହାକୁ କିଏ ସମ୍ମତି ଜଣାଉନଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସମ୍ମତି ଦେଉନଥିଲେ। ସମ୍ମତି ନଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ 1939 ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସଭାପତି ରୂପେ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଠନ କଲେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଠନ କଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 1938 ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ କରାଗଲେ। ତାପରେ 1939 ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1939 ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ମତି ଦେଇନଥିଲେ। କାହାକୁ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧିବେଶନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ କେଉଁଠି ନିଜେ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ ନାମକ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ। ଏହା କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? 1939 ମେ 3 ତାରିଖରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଠନ କଲେ। 1940 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ 1940 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିନେଲେ? ଗିରଫ କରିନେଇ କୋଲକାତାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ନଜରବନ୍ଦୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନଜର ରଖିଲେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। 1941ରେ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। 1941ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ? ସେ ନିଜର ବେଶକୁ ବଦଳାଇ ମୁସଲମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 1941ରେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଦୁଃସାହସିକ ଘଟଣା? ଥିଲା ଘଟଣାଟି କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମୁସଲମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା କାହିଁକିନା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ କଥା ନୀତିକୁ ଗୋଟେ କୂଟନୀତିରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ନୀତିଟି ହେଲା ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଆମର ମିତ୍ର। ଶତ୍ରୁର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ସିଏ କ'ଣ ଆମର ମିତ୍ର। ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସରକାର। ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସରକାର। ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ସିଏ କ'ଣ ହେବେ? ଆମର ମିତ୍ର ଥିବେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଜର୍ମାନୀ। ତାହେଲେ ଜର୍ମାନୀ କିଏ ହେବ? ଆମର ଭାରତର ମିତ୍ର ହେବ ଜର୍ମାନୀ। ସେ ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତର ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ ଓ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଯଦି ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ
किए थे जर्मनी और जापान सह कौन कले ना स्वार्थ हासिल हाथ मिलवाई उद्यम कले। मु कहली जर्मनी थिला किए इंग्लैंडर शत्रु कहीं से द्वितीय विश्वयुद्ध समय कौन करथिला ना जर्मनी आउ इंग्रेज माने निज निज भितर कौन करथिले ना युद्ध करुथिले। तेणु एबे जर्मनी आउ जापान दी जन शत्रु थिले कहार इंग्रेजर शत्रु थिले किंतु से आमर कौन हेबे आमे तांक सहित मित्र कहीं शत्रुर शत्रु जे आमर मित्र यह सुभाष चंद्र बोस यही नीति को कौन करथिले ना अनुसरण करुथिले। एबे से आगे चलले जर्मनी और जापान सहित केमिति हाथ मिलेबे एवं हाथ मिले सहित मित्रता स्थापन करेंगे। स्थापन कले कौन हम ना आमर स्वाधीनता आमको मिलवाटा सहज हो पार। क्या सहित जापान आउ जर्मनी एमान सहित हाथ मिलवा चाहूला कि भारत बंधुत्व स्थापन करने को चाहूला किंतु ए दी जन शत्रु कार थिले इंग्रेज मानकर। 1941 जनवरी 26 रे भारतर सीमा अतिक्रम करी 1941 जनवरी 26 रे कौन कले ना सुभाष चंद्र बोस भारत सीमा अतिक्रम कले। अफगानिस्तान दे सोवियत रूस मत दे मार्च 25 रे कौन कले ना से मुसलमान बेसरे बर्लिन ठारे पहुँचले। बर्लिन कौन जर्मनी राजधानी बर्लिन ठारे पहुँचले जाकि मुसलमान वेश धारण करी कोठी पहुँचले बर्लिन ठारे। बर्लिन हूँ जर्मनी राजधानी। सुभाष चंद्र बोस जाकि बर्लिन रे पहुँची गले एवं जर्मनी सरकार को माने साहाय्य रे से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र बा फ्री इंडिया आर्मी गठन कले। स्वाधीन भारत केंद्र एवं फ्री इंडिया आर्मी स्वाधीन भारत केंद्र एवं आउटा कौन रहा फ्री इंडिया आर्मी। फ्री इंडिया आर्मी गठन कले। किए गठन कले सुभाष चंद्र बोस कौ जगार बर्लिन ठारे जर्मनी साहाय्य सरकार को साहाय्य जर्मनी सरकार को साहाय्य सुभाष चंद्र बोस ए दुईटी गठन कले कौटी बर्लिन रे भारतीय मानक पई। सेठरे थिबा प्राय 20,000 भारतीय युद्धबंदी एथिरे कौन कले ना सामिल हेले। केते सामिल हेले 20,000 युद्धबंदी एथिरे कौन कले ना सामिल हेले। भारतीय सेना को जर्मनी सेनापति तालीम देते। भारत जो 20,000 सैन्य थिले से जो आसिकी स्वाधीन भारत केंद्र एवं फ्री इंडिया आर्मी रे जोग देले। जो 20,000 अधिक सैन्य थिले तांकु किए तालीम देते जर्मनी सरकार तांकु जर्मनी रे जो सेनापति थिले जे आर्मी थिले तांकु से तालीम देउतिले एवं सुभाष चंद्र बोस ताकु निरीक्षण करी अभिवादन ग्रहण करथिले एवं अभिवादन स्वरूप कौन से ध्वनि रे कंपित हो उठला जय हिंद। माउथरे कहि रखुची सुभाष चंद्र बोस जर्मनी रे स्वाधीन भारत केंद्र एवं फ्री इंडिया आर्मी गठन कले। जर्मन बर्लिन ठारे गठन कले एवं एथिरे 20,000 अधिक भारतीय युद्धबंदी माने आसी जोग देले। युद्धबंदी तो आसिक जोग देले किंतु एमानक तो तालीम भी दरकार ना। तालीम किए देले ना जर्मन सेनापति याकू तालीम देले एवं ताकू किए निरीक्षण करथिले सुभाष चंद्र बोस एवं अभिवादन स्वरूप कौन दउथिले जय हिंद ध्वनि रे व्यवहृत करुथिले बा हेउथिला। जर्मनी 1941 रे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करथिले। कौन करथिले 1941 रे आजाद हिंद रेडियो यह माध्यम रे कौन हैला यह माध्यम रे से समस्त प्रकार वार्ता भारतीय मानक पाखरे पहुँचैले एवं सही वार्ता शुणी भारतीय माने बहुत उत्साह और आनंद सहित कौन कले ना स्वाधीनता संग्राम पे आगे चलिले एवं ये कौन कले ना प्रथम गुप्त बेतार जहाँ भी तांकर सब गुप्त तथ्य सब ये आजाद हिंद रेडियो माध्यम रे भारतीय मानक पाखरे पहुँचला। से भारतीय जनसाधारण देश प्रेम उद्बुद्ध होते। यापर कौन कले ना सुभाष चंद्र बोस जर्मनी रे जो शासक थे हिटलर
ହିଟଲର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଗିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଟଲର କିଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କିଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀରୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ଜାପାନକୁ କେମିତି ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେ ପାଇଁ ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ହିଟଲର। ଜର୍ମାନୀରୁ କେମିତି ଜାପାନ ଯିବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ହିଟଲର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ହିଟଲର କ'ଣ କଲେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କି କେମିତି ସେ ଜାପାନ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ହିଟଲର କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଭାରତୀୟ ସୀମାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଜର୍ମାନୀ ଥିଲା। ପାଖରେ ରହିଲେ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେ ସୁବିଧା ହେବ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଠାରୁ ପାଖରେ ରହିଲେ ଯେ ସୁବିଧା ହେବ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ସେତେ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ଅନୁଭବ କଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭାରତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଜର୍ମାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କଲା ନା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୃଷ୍ଟି ହଟେଇ ନେଇକି ଏବେ ଜାପାନ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ। ଜାପାନ ଉପରେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିବଦ୍ଧ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାପାନ ମିଆଁମାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜାପାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଥିଲା, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଥିଲା। ଜାପାନକୁ ରାଜି କରି ଭାରତର ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। କିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଜର୍ମାନୀ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଜର୍ମାନୀରୁ ରହି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଠି ରହିଲା ଭାରତ, ମନେକର ଏଇଠି ଭାରତ ରହିଲା, ଏଇଠି ରହିଲା କିଏ ନା ଜର୍ମାନୀ, ବହୁତ ଦୂର ନା ତ ଏଉଠୁ ରହିକି ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ନା ଜାପାନରୁ ରହିକି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କଲେ? ଜାପାନରୁ ରହିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କେମିତି ହେଲା ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେମିତି ଗଠନ ହେଲା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଜାପାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜାପାନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ଏବେ ଆମେ ଜର୍ମାନୀ କଥା ଭୁଲିଯିବା କାହିଁକି ନା ଜର୍ମାନୀରେ ରହିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଜର୍ମାନୀ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଜାପାନ ବିଷୟରେ କଥା ପଢ଼ିବା। ଜାପାନରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ। ଜାପାନରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ରାସବିହାରୀ ବୋଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ମିଳନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାସବିହାରୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜାପାନକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ? ରାସବିହାରୀ ବୋଷ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ତମେ ଜାପାନ ଆସ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଜାପାନ ଆସିଲା ପରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ଏହା ସେ ସମୟରେ କିଏ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଜାପାନ ଆସିବା ପାଇଁ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭଳିଆ କାମ ଦେଲା କାହା ପାଇଁ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭଳିଆ କାମ ଦେଲା
ଏବଂ 1943 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କଲେ ନା କିଲି ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1943 ଫେବୃଆରୀ 8ରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଡାକିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାପାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 1943 ଜୁନ 13ରେ ସେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 1943 ଜୁନ 13ରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଟୋକିଓ। ଟୋକିଓ କ'ଣ? ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଟୋକିଓ। ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 1943 ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1943 ଜୁନ 13ରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି 2ଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର କ'ଣ ନେଲେ ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦାୟ କଲେ। ଖାଲି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ସେଠି ରହିକି କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଷୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିପକ୍ଷରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଟୋଜୋ। ସେ ଏହାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାକ୍ଷାତ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ? ସାକ୍ଷାତ କଲେ କି ଆମେ 2ଟି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆଉ ଯାହା ଆମକୁ ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ଟୋଜୋଙ୍କ ଯାଇକି କିଏ କହିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଏହାପରେ 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ସୁଭାଷ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ତାପରେ ଫେରି ତାଙ୍କଠୁ ସମ୍ମତି ନେଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ? 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ? ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜର୍ମାନୀରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଥିଲା ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯାହା ବି ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଏହି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେନାବାହିନୀର ଉନ୍ନତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଥିଲେ ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ନେତାଜୀ କହି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ନେତାଜୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ 4ଟି ବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। এই ଯେଉଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଥିଲା ଏହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା କିଏ? ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କ'ଣ ଥିଲା? ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍। ତୃତୀୟ ଭାଗ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୃତୀୟ ଭାଗ ଥିଲା ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଏହା କାହା ଥିଲା? ଏହା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଥିଲା ଏହା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ। କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନେହେରୁ ବ୍ରିଗେଡ୍, ତୃତୀୟଟି ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଚତୁର୍ଥଟି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଏଇଟା କେବଳ ମାତ୍ର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାର କିଏ ଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲ ଥିଲେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସରକାର କେମିତି ଗଠନ କରାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଗଲେ ଟିକେ ତାକୁ ଆଗେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ସରକାର ଗଠନ କଲେ।
आमे जानलु आमे भी कौन पढ़ुचु सुभाष चंद्र बोस को विषय पढ़ुचु से केमिति तांका आद्य जीवन आरंभ कले तापर आद्य जीवन आरंभ कला पर से केमिति पाठ पढ़िया पई गले कोठी की प्रथम रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में पाठ पढ़ुथिले तापर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी प्रेसिडेंसी कॉलेज को जे गले पाठ पढ़िबा कोलकाता कोलकाता रे गोटे अघटन घटिबा हेतु से कौन कले तांको से कॉलेज बहिष्कार करागला पर से स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे पुणी नाम लेखाइले और सेटार पाठ पढ़ा शेष कले तापर से 1919 रे कौन ना अधा माने शिक्षा असंपूर्ण करी से कौन पढ़ेले कैम्ब्रिज पढ़ाई गले और सेठारे 1920 मसीह आईसीएस परीक्षार चतुर्थ स्थान उत्तीर्ण करी मध्य से सम्मानजनक चाकरी को पादर आड़े देते और भारत को प्रत्यावर्तन करते भारत को आसला परे से निज राजनैतिक गुरु भाव क्या स्वीकार कले चित्तरंजन दास को एवं तांकर प्रतिटी कार्यकलाप को मानि चलिले तापरे तांको कौन करागला सुभाष चंद्र बोस को बहुत माने जो कांग्रेस कमिटीर संपादक भाव ग्रहण करागला बंगला प्रादेशिक कमिटी महानगर व नगर निगम अध्यक्ष भाव में श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव कौन करागला ना निर्वाचन करागला तापर तांकर कौन तांको हरिपुर अधिवेशन पाई सभापति रूपे मनोनयन करागला 1939 रे त्रिपुरी अधिवेशन सभापति रूपे मनोनीत करागला किंतु ताहाकु किए पसंद करनथिले गांधीजी पसंद करनथिले जहाद्वारा कि कौन कले ना सुभाष चंद्र बोस भारत छाड़िले जहाद्वारा कि सुभाष चंद्र बोस कौन कले निजे गोटे तैयारी कले फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कले तापर सुभाष चंद्र बोस कौन चिंता कले कि शत्रु जे आमर कौन से मित्र यह भाभी से कौन कले ना भारत छाड़िले एवं भारत छाड़ी से गले से कौटी गले ना अफगानिस्तान एवं सोवियत रूस मध्य दे जर्मन एवं जर्मन को यात्रा कले कहीं सेते बेले इंग्रेज मानकर शत्रु थिले जर्मनी आउ जापान एवं जर्मनी रे मध्य जर्मन सरकार को सहायता से फ्री इंडिया आर्मी एवं स्वाधीन भारत केंद्र कौन कले ना प्रतिष्ठा कले तापरे जर्मनी भारत ठारू बहुत दूर रे थिबारु युद्ध पई कौन सुविधा हबो नै बोली भाबी से कौन कले ना जापान उपरे निजर लक्ष्य रखिले एवं जर्मनी रो मध्य तांकर किछिटा माने जर्मनी रो लोक मानकर किछिटा कार्यकलाप सुभाष चंद्र बोस को मन रे संदेह मध्य सृष्टि करथिला तापरे से जापान आसिले जापान ने पूर्व रोथले के ना रासबिहारी बोस से कौन करते से गोटे गठन करते आजाद हिंद फौज एवं आजाद हिंद फौज को कौन करने ना नेतृत्व नापी से सुभाष चंद्र बोस को जापान डकेले एवं सुभाष चंद्र बोस मध्य सुजोग अपेक्षा थे कि जापान केमिति जिवे या द्वारा से जापान आसी पहुँचले एवं जापान रो जो प्रधानमंत्री से टोजो से टोजो को कौन कले ना कहले कि सुभाष चंद्र बोस साक्षात कर कहले कि आमको अनुमति दिंतु कि आम ये दुईटी कौन करूँ रेडियो स्टेशन प्रतिष्ठा करूँ एवं यापर आउ जहाँ भी आमको साहाय्य दरकार पड़ो आपण आमको साहाय्य करने प्रतिश्रुति दिंतु एवं यापर से पुणी जर्मनी फेरीगले एवं आजाद हिंद फौज कौन कले ना नेतृत्व नेले धीरे धीरे आजाद हिंद फौजर कौन नेतृत्व नेबा फल कौन है ना सैन्य बाहिनी संख्या बढ़ी चलला तापर से आजाद हिंद फौजर जी सैन्य बाहिनी थे कौन कले ना नेताजी बोली संबोधन कले तापर आजाद हिंद फौज को सैन्य बाहिनी मानक सुभाष चंद्र बोस 4 गोटी भाग में विभक्त कर देते जो गोटे गांधी ब्रिगेड अन्यटी नेहरू ब्रिगेड आउ गोटे आजाद ब्रिगेड शेषटी है झांसी राणी ब्रिगेड जोटा केवल नारी मान उद्दिष्ट थिला एवं यार नेतृत्व नौले किए ना लक्ष्मी सहगल एवं पढ़ा सरकार केमिति गठन कले परवर्ती समय रे नेताजी कौन कले ना आयरलैंड अस्थायी सरकार अनुकरण 1943 अक्टोबर 21 रे सिंगापुर रे कौन कले ना आउ गोटे एबे से सिंगापुर रे जे कौन कले ना आजाद हिंद सरकार पुणी आउ गोटे गठन कले किए नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज जर्मनी रे भी अच्छी जापान रे भी अच्छी एबे सिंगापुर रे कौन कले ना आजाद हिंद फौज गठन कले सिंगापुर रे कौटी एटा गठन कले सिंगापुर रे कौन कले ना आजाद हिंद फौज कौन कले ना गठन कले जर्मनी जापान इटाली म्यांमार थाईलैंड चीन फिलीपींस एवं मंचूरिया यही सरकार को कौन कले ना प्रतिश्रुति देते ये जो सिंगापुर आजाद हिंद फौज सरकार गठन करने चाहूले यहाँ से कौन कले ना प्रतिश्रुति देइथिले अन्य देश माने स्वीकृति देले
देश गुड़िक किए थे जर्मनी, जापान, फिलिपाइन्स, म्यांमार, थाईलैंड, चीन ए सब कौन कले ना स्वीकृति देते। सुभाष बोस हेले यही सरकार कर्णधार। कर्णधार किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेनापति, कर्णधार भी से थे, प्रधान सेनापति भी से थे। प्रधानमंत्री बा प्रधान सेनापति, प्रधानमंत्री प्रधान सेनापति सब किए थे? सुभाष चंद्र बोस। बहिर्देश विभाग और युद्ध विभाग तांको अधीन रहा। सुभाष चंद्र बोस अधीन कौन रहा? बहिर्देश माने बाहर विभागटा और युद्ध विभागटा, ये दुईटी विभाग सुभाष चंद्र बोस अधीन रहा। सुभाष सहित यही सरकार मंत्रिमंडल अन्य 10 जन मध्य सभ्य थे। आउ केते जन सभ्य थे? सुभाष छाड़ी अन्य 10 जन सदस्य मध्य थे। भारत माटी इंग्रेज सरकार को विताड़ित कर स्वाधीनता भारतर प्रतिष्ठा लक्ष्य सामरिक संग्राम करने अस्थायी सरकार मुख्य उद्देश्य थिला। उद्देश्य कौन थिला? भारत माटी इंग्रेज मान को कौन करवा? विताड़ित करवा एवं संपूर्ण भाव में स्वाधीनता हासिल करवा। यह थिला कौन एमानकर मुख्य उद्देश्य। आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा करी सुभाष भारतर इंग्रेज सरकार विरुद्ध कौन कले ना युद्ध घोषणा कले। ये आजाद हिंद सरकार जो गठन करते आजाद हिंद फौज सरकार यह गठन करी कौन कले ना युद्ध घोषणा कले। क्या विरुद्ध रे? इंग्रेज मानक विरोध रे कौन कले ना युद्ध घोषणा कले, वार घोषणा कले। से कही दिल्लीर पथ है स्वाधीनतार पथ। दिल्लीर पथ माने भारत राजधानी जो दिल्ली, दिल्लीर पथटा कौन हो? स्वाधीनतार पथ। दिल्लीर पथ हो स्वाधीनतार पथ। दिल्लीर पथ कार पथ? स्वाधीनतार पथ। स्वाधीनतार पथ। तांकर चरम आह्वान थिला कि तुम्हें मते रक्त दियो मु तुमको कौन देवी? स्वाधीनता देवी। चरम आह्वान कौन थिला सुभाष चंद्र बोसंकर? तुम्हें मते रक्त दियो मु तुमको कौन देवी? स्वाधीनता देवी। रक्त दियर अर्थ माने कौन? ता माने निज निजर रक्त बाहर करी तांको देबा। रक्त दियर अर्थ है तमें आसिकी आंदोलन रे जोग दियो और मु तुमको स्वाधीनता देवी। से कौन कहते कि दिल्लीर पथ हूँ स्वाधीनतार पथ। तुम मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। आजाद हिंद फौज से गठन कले एवं से सेठू रही आजाद हिंद सरकार सेठू रही से इंग्रेज मान विरुद्ध कौन कले ना युद्ध कले। आमे देखिलु कि आजाद हिंद फौज सरकार जो आजाद हिंद सरकार जो गठन करागला यह केमिति भारत रे माने एमने जो गठन तो होगी रहीगले ना देश बाहर एमने केमिति भारत अभिमुखे यात्रा कले तांकर अभियान केमिति थिला भारत पई एबे आमे एहा पढ़िबा। आजाद हिंद सरकार रो भारत अभियान विषय रे आमे पढ़िबो। एबे भारत अभियान संपर्क रे पढ़िबो। कार भारत अभियान? आजाद हिंद सरकार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में गठन है तार से केमिति भारत को अभियान कला ताहा हम पढ़िबो। आजाद हिंद फौज जो गठन कले आजाद हिंद फौजर जो सरकार यह केमिति भारत को अभियान कला। सुभाष बोस नेतृत्व में प्रथम कौन कला ना आजाद हिंद फौज भारत में अभियान ताको आरंभ कला। नेताजी को गणध्वनि कौन थिला? दिल्ली चलो एवं जय हिंद। तांकर थिला ध्वनि कौन? गणध्वनि। तांकर गणध्वनि थिला दिल्ली चलो दिल्ली चलो थिला तांकर गणध्वनि आउ थिला जय हिंद। यही दुई गणध्वनि करी कौन कला ना आजाद हिंद फौज
भारत अभिमुखे यात्रा कला सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व में। दिल्ली चलो एवं जय हिंद एवं इतिमध्य नेताजी कौन कले ना 1943 नवेम्बर 6 तारिख में जापान सरकार आनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करते। कौन करते ना सुभाष चंद्र बोस जापान सरकार कौन कले ना अंडमान आउ गोटे रहा निकोबर ये दुटा कौन कले ना से दायित्व ग्रहण करते किए सुभाष चंद्र बोस एवं यही दुई द्वीप को यथाक्रमे शहीद आउ स्वराज द्वीप में नामित करथिले। कौन करथिले याकू करथिले कौन शहीद आकू कौन कले स्वराज किए नामित कले सुभाष चंद्र बोस अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज को शहीद आ स्वराज द्वीप नाम नामित कले। एवं 1944 एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज तत्कालीन ब्रह्मदेश जोटा कि जहाँ एबे म्यांमार कहूँ ताकू कौन कहता पूर्वर ब्रह्मदेश ताकू कौन कहूँ आगु कहुला ब्रह्मदेश एवं कौन कहूँ म्यांमार कहुच्छी। मध्य देश से प्रथम कौटी प्रवेश कले आजाद हिंद फौज ये ब्रह्मदेश मध्य कौटी प्रथम प्रवेश कले मणिपुर को प्रवेश कले कौटी प्रवेश कले ब्रह्मदेश दे मणिपुर रे प्रवेश कले आजाद हिंद फौजर सैन्य बाहिनी माने एवं मणिपुर राजधानी इम्फाल दखल करने कौन कले ना अग्रसर हेले। मणिपुर एवं मणिपुर रे माने प्रथमे से कौन कले आजाद हिंद फौज सरकार प्रथमे अंडमान निकोबर को नेले जापान सरकार ठारू नेले एवं तार दायित्व नहीं कि ताकू दुईटी नाम नामित कले प्रथमटी है शहीद आ गोटे है स्वराज। एवं से कौन कले ना ब्रह्मदेश मध्य दे कौटी प्रवेश कले मणिपुर माने भारत को प्रवेश कले एवं से कौन कले ना कोहिमा ठारे कौन करथिले ना भारतीय जातीय पताका उत्तोलन करथिले। कोहिमा रे कौन करथिले कोहिमा रे जातीय पताका उत्तोलन करथिले जातीय पताका उत्तोलन करथिले एवं मणिपुर राजधानी इम्फाल दखल करने जो मणिपुर पहुँचते मणिपुर राजधानी थिला इम्फाल ताकू दखल करने आजाद हिंद फौजर सैन्य बाहिनी माने अग्रसर हेले बा आगो को चले। यापर प्रबल वर्षा आरंभ होबारु आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था कौन हो पारा ना जो सैन्य बाहिनी जो जोगाजोग व्यवस्था थिला बहुत कौन ना माने कौन हो पारा विपर्ययर कारण है कहीं मणिपुर एपटर साइड अधिक वर्षा हुए बहुत वर्षा कारण कौन ना गोटे प्रकार विपर्यय देखादेला। जापान भारतीय जातीय सेना को साहाय्य कर कौन है ना हाँ तापर कौन थी ना द्वितीय विश्वयुद्ध से समय चलता द्वितीय विश्वयुद्ध जो चलता से समय कौन चलता ना द्वितीय विश्वयुद्ध कौन है ना जापान कौन है ना जापान रो पराजय माने कौन है जापान द्वितीय विश्वयुद्ध कौन ना पराजय हो गला आ जापान पराजय है माने आजाद हिंद फौजर भी पराजय हो गला कहीं आजाद हिंद फौज जापान रो सरकार को ये चलुला से जितेबले जापान द्वितीय विश्वयुद्ध पराजय हो गला यह आजाद हिंद फौजर कौन है ना धीरे धीरे गोटे विपर्यय कारण है कहीं जापान सबु प्रकार साहाय्य करुले आजाद हिंद फौजर सैन्य मानू एवं से कौन साहाय्य बंद हो गला संभावना बंद हो गला एवं ब्रिटिश सेना कौन कले ना उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत माड़ी आसी आसाम समेत केतेक अंचल पर्यंत माड़ी आसिले उत्तर पूर्व सीमा पर्यंत एवं कौन कले ना ब्रिटिश सेना माने माड़ी आसिले एटा नॉर्थ द साउथ द ईस्ट उत्तर पूर्व माने यही सब सीमांत जो थाए यही सब सीमांत पर्यंत कौन है ना ब्रिटिश सरकार माड़ी आसिले ये आसाम समेत आसाम मणिपुर नागालैंड ये सब माने जो राज्य थाए एत पर्यंत ब्रिटिश सरकार कौन कले ना या उपरे नजर रखिले एत पर्यंत माड़ी आसिले एवं पूर्व ये किए थिले मणिपुर थिले किए ना पूर्वर ये आजाद हिंद फौज सेना थिले ये पूर्वर थिले आजाद हिंद फौज सेना किंतु एबे कौन ना ब्रिटिश माड़ी आसिले कहीं आजाद हिंद फौज को आउ साहाଯ୍यर हाथ बढ़े पारानी जापान जहाँद्वारा कि
आजाद हिंद फौजर सैन्य मान कौन है ना पछघुंचा दबाक पड़ा पाखे आउ कि उपाय नहीं कहीं जापान सहायता बंद हो गला जापान सहायता जमी बंद हो गला सेठू कौन है ना ब्रिटिश मैंने जिते पर्यंत एत पर्यंत माड़ी आसले आसाम सीमा पर्यंत से कौन ना आजाद हिंद फौजर सैन्य मान पछकू फेरिया पड़ा और अन्य कौन रास्ता नाला 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे 3 सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह धेलिन ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन है ना गिरफ है 1945 आजाद हिंद फौजर किसी 3 जन जो 1945 गिरफ कले किए इंग्रेज माने 3 सेनाध्यक्ष जो थे आजाद हिंद फौजर ना है शाहनवाज खां प्रेम सहगल एवं गुरुदयाल को गिरफ करने एवं सही वर्ष नवेम्बर 5 तारिख में दिल्ली रे लाल किला रे अनुष्ठित सामरिक अदालतर सम्मुखीन हेले एमानंकु गिरफ करने गिरफ करने फल कौन ना अदालत बसला एमानंकु स्वाधीनता संग्रामी भाव अभिहित करी भारतीय माने सेमानंको गिरफ और विचार ये जो 3 जन को गिरफ करने 3 जन को इंग्रेज सरकार गिरफ करने भारतीय माने कौन कले ना हड़ताल शोभायात्रा विक्षोभ सब संगठित कले कौन थिला एमानंको आजाद हिंद फौजर सैन्य मानंको मुक्ति कर समस्त राजनैतिक दल जमीक से जातीय कांग्रेस मुस्लिम लीग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमाने भी सब कौन कहले ना भारतीय एमाने सब कौन कहले ना कहले कि आजाद हिंद फौजर जो सैन्य फौजर सैन्य मान गिरफ कर मुक्ति प्रदान कर कारागार मुक्ति कर कारागार मुक्ति कर एवं यही मुक्ति सबू किए किए मुक्ति सब नेतृवृंद दाबी कले कौ राजनीतिक दल माने जातीय कांग्रेस मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट पार्टी एमाने सब कौन कहले ना आजाद हिंद फौजर जो नेता बा जो सैन्य मान तुम सब गिरफ कर कौन कर ना मुक्ति प्रदान कर एवं यह मकदमा लड़िले जवाहरलाल नेहरू आसफ अली प्रमुख नेता मैंने एमानंकु मुक्ति करने कौन कले ना अदालत रे मकदमा लड़िले एमाने ए जो आजाद हिंद फौजर सैन्य मान मुक्ति करने जवाहरलाल नेहरू अरुण आसफ अली एमाने सब कौन करना मकदमा लड़िले एवं शेष जनमत रहिला एमानंको सपक्ष रे सरकार इंग्रेज सरकार बाध्य होई 1946 जनवरी 1 तारिख रे 1946 जनवरी 1 रे एमानंको कौन कले ना कारागार मुक्ति कले सेतेबेले थिले भाइसरय किए लॉर्ड वावेल सेतेबेले ब्रिटिश रो भाइसरय कौन थिले किए थिले तांकर भाइसरय लॉर्ड वावेल सुभाष चंद्र बोस कह जाए सुभाष चंद्र बोस 1945 अगस्त 18 तारिख में जापान फॉर्मोजर टोकियो जाऊा रास्तार कौन ना विमान दुर्घटना मृत्युवरण करते किंतु यह केते जन लोक सत बोली स्वीकार करती नहीं 1945 अगस्त 18 जितेबाला से यात्रा करुले विमान कह जाए कि तांकर सेतेबेले मृत्यु घटी किंतु केते लोक यहाँ विश्वास करती नहीं यापर आजाद हिंद सर जितेबाला यांकर मृत्यु बोली इंग्रेज सरकार घोषणा कले तापर कौन है ना आजाद हिंद फौज जो थिला से नेतृत्व चलता सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व से कौन हो पड़ा ना से निषिद्ध घोषणा करागला आजाद हिंद फौज को कौन करागला निषिद्ध घोषणा करागला फौज को कौन करागला निषिद्ध करागला जितेबाला नेतांकर किसी खोज खबर नाला सी आ नेतृत्व नब किए यार नेतृत्व ही सुभाष चंद्र बोस नौते ना कहगला कि 1945 अगस्त 18 तांकर विमान दुर्घटना मृत्यु घटला यापर कौन है ना या निषिद्ध करदे इंग्रेज सरकार आजाद हिंद फौज को ऐतिहासिक दृष्टिकोण जदि आम देखा यह व्यर्थ जाए कौटा व्यर्थ जाए आजाद हिंद फौज व्यर्थ जाए ना घोषित लक्ष्य पूर्णर संपूर्ण भाव सफल होने भारत स्वाधीनता इतिहास रे आजाद हिंद फौज कौन करथिला ना अभियान रे बहुत जहाँ भी तार अभियान थिला
भारत ପାଇଁ ଯାହା ବି ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା କାହାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଭାରତର ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଭାରତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଏକ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଭାରତକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 1945 ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା କ୍ରମଶଃ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ନଥିଲା କିଛି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିହେବ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁ ଅନ୍ୟ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା କିଏ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସାହସିକତା ଓ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଦେଶପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାହସିକତା ଥିଲା ସାଂଗଠନିକ ଥିଲା ମନୋଭାବ ସବୁ ଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ହୁଏତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ଅନନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ କାଳରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ଅମର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହୁଏତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କ ଚାଖିବା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କିପରି କଲେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କିପରି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଫୌଜ ଗଠନ କରିବା ପରେ କେମିତି ସେ ତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ କେମିତି ସେ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହି ବ୍ରିଟିଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପଢ଼ିଲୁ।